श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। షోడశ దిన సుందరకాండ పారాయణంలో భాగంగా 3వ రోజు అయినటువంటి ఈ రోజు మనం 4 సర్గలు చదువుకుందాం. 7, 8, 9, 10 సర్గలు ఈరోజు చదువుకుందాం. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆది కావ్యే సుందరకాండే సప్తమః సర్గః. సవేష్మజాలం బలవాన్ దదర్శ వ్యాసక్త వైఢూర్య సువర్ణజాలం యథా మహత్ప్రావృషిమేఘజాలం విద్యుత్పినద్ధం సవిహంగజాలం. నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః ప్రధానశంఖాయుధశాపచాలాః. అథ శ్రీమద్ రామాయణే ఆది కావ్యే సుందరకాండే సప్తమః సర్గః. సవేష్మజాలం బలవాన్ దదర్శ వ్యాసక్త వైఢూర్య సువర్ణజాలం యథా మహత్ప్రావృషిమేఘజాలం విద్యుత్పినద్ధం సవిహంగజాలం. నివేశనానాం వివిధాశ్చ శాలాః ప్రధానశంఖాయుధచాపశాలాః మనోహరశ్చాపి పునర్విశాలాః దదర్శ వేష్మాదిషు చంద్రశాలాః. గృహాణి నానా వసురాజితాని దేవాసురైశ్చాపి సుపూజితాని సర్వైశ్చ దోషైః పరివర్జితాని కపిర్దదర్శ స్వబలార్జితాని. తాని ప్రయత్నాభిసమాహితాని మయేన సాక్షాదివ నిర్మితాని మహీతలే సర్వగుణోత్తరాణి దదర్శ లంకాధిపతేర్గృహాణి. తతో దదర్శోచ్ఛ్రితమేఘరూపం మనోహరం కాంచనచారురూపం రక్షోధిపస్యాత్మబలానురూపం గృహోత్తమం హ్యప్రతిరూపరూపం. మహీతలే స్వర్గమివ ప్రకీర్ణం శ్రియాజ్వలంతం బహురత్నకీర్ణం నానాతరూణాం కుసుమావకీర్ణం గిరేరివాగ్రం రజసావకీర్ణం. నారీ ప్రవేకైరివ దీప్యమానం తటిద్భిరంభోదవదర్చమానం హంస ప్రవేకైరివ వాహ్యమానం శ్రియాయుతం ఖే సుకృతం విమానం. యథా నగాగ్రం బహుధాతు చిత్రం యథా నభశ్చగ్రహచంద్రచిత్రం దదర్శయుక్తీకృతమేఘచిత్రం విమానరత్నం బహురత్నచిత్రం. మహీకృతా పర్వతరాజిపూర్ణా శైలాః కృతా వృక్షవితానపూర్ణాః వృక్షాః కృతా పుష్పవితానపూర్ణాః పుష్పం కృతం కేసరపత్రపూర్ణం. కృతాని వేష్మాని చ పాండురాని తథా సుపుష్పాణ్యపి పుష్కరాణి పునశ్చ పద్మాని సకేసరాణి ధన్యాని చిత్రాణి తథా వనాని. పుష్పాహుయం నామ విరాజమానం రత్నప్రభాభిశ్చ వివర్ధమానం వేష్మోత్తమానామపి చోచ్యమానం మహాకపిస్తత్ర మహావిమానం. కృతాశ్చ వైఢూర్యమయా విహంగా రూప్యప్రవాళైశ్చ తథా విహంగాః చిత్రాశ్చ నానా వసుభిర్భుజంగా జాత్యానురూపాస్తురగాః శుభంగాః. ప్రవాళజాంబూనదపుష్పవృక్షాః సలీలమావర్జితజిహ్వపక్షాః కామస్య సాక్షాదివ భాంతి పక్షాః కృతా విహంగాః సుముఖాః సుపక్షాః. నియుజ్యమానాస్తు గజాః సుహస్తాః సకేసరాశ్చోపలపత్రహస్తాః బభూవ దేవీ చ కృతా సుహస్తాః లక్ష్మీస్తథా పద్మినిః పద్మహస్తాః. ఇతీవ తద్గృహమభిగమ్య శోభనం సవిస్మయో నగమివ చారుశోభనం పునశ్చ తత్పరమసుగంధిసుందరం హిమత్యయే నగమివ చారుకందరం. తతః సతాం కపిరభిపత్య పూజితాం చరత్పురీం దశముఖబాహుపాలితాం
अदृश्यतां जनकसुतां सुपूजितां सुदुःखितां पतिगुणवेगनिर्जिताम्। ततस्तदा बहुविधभावितात्मनः कृतात्मनो जनकसुतां सुवर्त्मनः अपश्यतो भवदति दुःखितं मनः सुचक्षुषः प्रविचरतो महात्मनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महद्विमानं मणिवज्रचित्रितं प्रतप्तजाम्बूनदजालकृत्रिमं ददर्श वीरः पवनात्मजः कपिः। तदप्रमेया प्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं साध्विति विश्वकर्मणा दिवङ्गतं वायुपथः प्रतिष्ठितं व्यराजितादित्यपथस्य लक्ष्मवत्। न तत्र किञ्चित् न कृतं प्रयत्नतः न तत्र किञ्चिन्न महर्हरत्नवत् न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत्। तपःसमाधानपराक्रमार्जितं मनःसमाधानविचारचारिणम् अनेकसंस्थानविशेषनिर्मितं ततस्ततस्तुल्यविशेषदर्शनम्। मनःसमाधाय तु शीघ्रगामिनं दुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनां पुण्यकृतां महर्दिनां यशस्विनामग्रे मुदामिवालयम्। विशेषमालम्ब्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यथा। वहन्ति यं कुण्डलशोभिताननाः महाशना व्योमचरा निशाचराः विवृत्तविध्वस्तविशाललोचनाः महाजवा भूतगणाः सहस्रशः। वसन्तपुष्पोत्करचारुदर्शनं वसन्तमासादपि कान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विपानमुत्तमं ददर्श तद्वानरवीरसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः। अर्थयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलम्। मार्गमाणस्तु वैदेहीं सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमानरिसूदनः। उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादाथ लक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम्। चतुर्विशाणैर्द्विरदैः त्रिविशाणैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः। रक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतम्। तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलझषाकुलं वायुवेगसमाधूतं पन्नगैरिव सागरम्। या हि वैश्रवणे लक्ष्मीः याचेन्द्रे हरिवाहने सारावनगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी। या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च
तादृशी तद्विशिष्टा वा बुद्धिरक्षो गृहेष्विह। तस्य हर्मस्य मध्यस्थं वेश्मचानस्यु निर्मितं बहु निर्यूह संकीर्णं ददर्श पवनात्मजः। ब्राह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यद्विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितम्। परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तद्राक्षसेश्वरः। ईहा मृगसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया। मेरुमन्दरसङ्काशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरं कूटागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम्। ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकम्। जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम्। विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिः तलेनाभिविराजितम्। चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम्। कूटागारैर्वराकारैः विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः। तत्रस्थः स तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिघ्रन् रूपवन्तमिवानिलम्। सगन्धस्तं महासत्त्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः। तत्रस्तां प्रस्थितः शालां ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनः कान्तामिव वरस्त्रियम्। मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्यचामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां। समैर्रजुभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थितामिव। महत्याकुथयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं। नादितां मत्तविहगैः दिव्यगन्धादिवासितां परार्थ्यास्तरणोपेतां रक्षोधिपनिषेवितां। धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषामिव सुप्रभाम्। मनः संह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियः सञ्जननीमिव। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता। स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः। प्रध्यायते वा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैः देवनेन पराजितान्। दीपानाञ्च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिद्भिर्भूषणानाञ्च प्रदीप्तेवाभ्यमन्यत। ततोपश्यत् कुथासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां
नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अपश्यत्पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तथा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तशत्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यतः श्रीमान् उपपत्यामः कपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभेशाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्यौः ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः तथा ह्युरुपतिः श्रीमान् ताराभिरभिसंवृतः याश्च वन्तेऽम्बरात्ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृष्णा इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तगुरुपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारावृताश्चान्याः काश्चिद्विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः पुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुत्कटाः हंसा इव बुभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैढूर्याः कदम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुः जगनैः पुलिनैरिव किङ्किणीजालसङ्कोशाः ताहैमविपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासांचित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासांचित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासांचित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गात् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासां वदन निःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननसङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनाम् उपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसः रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बहूनुपनिधायान्याः
पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्यानि प्रमदास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्याः तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्कमन्यस्याः तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकटिपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यः मदस्नेहावशानुगाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदाः लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्छयम् व्यतिवेष्टितसुस्कन्धम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्ता निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च यः कन्या तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वाः रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हं जनकात्मजां ताम् न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षसराज्यभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धिः पुनश्च सोचिन्तयदार्तरूपः ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता यथा यमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः। अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 10मः सर्गः। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दन्तकाञ्चन चित्राङ्गैः वैढूर्यैश्च वरासनैः महाहस्तरणोपेतैः उपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सोग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डुरच्छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिः वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिनसंवृतम् अमभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदंसतटिद्गणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं
प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पः सुखीभवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमं गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैः आपीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीतरलक्षितौ संहतौ परिखाकारौ वृत्तौ करोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरगौ शशक्षतजकल्पेन सुषितेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्थ्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपण्णगन्धर्वदेवदानपराविणौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सपरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिः वकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राम महामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितम् पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेन क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैः दीपैः दीप्यमानचतुर्दिशं प्रकाशीकृतसर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नीः सप्रियभार्यस्य तस्य रक्षः पतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणाः ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजङ्गकाः वराभरणधारिण्यो विशन्नाददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तपनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तत् नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ताः राक्षसेन्द्रस्य योषिताः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः
అంగహారైస్తథైవాన్యా కోమలైర్నృత్తశాలిని విన్యస్తశుభ సర్వాంగీ ప్రసుప్తావరవర్ణిని కాచిద్వీణాం పరిష్వజ్య ప్రసుప్తా సంప్రకాశతే మహానదీ ప్రకీర్ణేవ నళినీపోతమాశ్రితా అన్యా కక్షగతేనైవ మడ్డుకేనాసితే క్షణ ప్రసుప్తా భామినీ భాతి బాలపుత్రేవ వత్సలా పటహం చారు సర్వాంగీ పీడ్యశేతే శుభస్తని చిరస్య రమణం లబ్ధ్వా పరిష్వజ్వేవ భామిని కాచిద్వంశం పరిష్వజ్య సుప్తా కమలలోచన రహః ప్రియతమం గృహ్య సకామేవ చ కామిని విపంచీం పరిగృహ్యాన్యా నియతానృత్తశాలిని నిద్రావశమనుప్రాప్త సహ కాంతేవ భామిని అన్యా కనక సంకాశైః మృదుపీనైర్మనోరమైః మృదంగం పరిపీడ్యాంగైః ప్రసుప్తా మత్తలోచనా భుజపార్శ్వాంతరస్థేన కక్షకేన కృశోదరీ పణవేన సహా నింద్యా సుప్తా మదకృతశ్రమా డిండిమం పరిగృహ్యాన్యా తథైవాసక్త డిండిమా ప్రసుప్తా తరణం వత్సం ఉపగూహ్యేవ భామిని కాచిదాడంబరం నారీ భుజ సంయోగ పీడితం కృత్వా కమలపత్రాక్షి ప్రసుప్తా మదమోహితా కలశీమపవిధ్యాన్యా ప్రసుప్తా భాతి భామిని వసంతే పుష్పశబల మాలేవ పరిమార్జితా పాణిభ్యాంచ కుచౌ కాచిత్ సువర్ణకలశోపమౌ ఉపగుహ్యా బలా సుప్తా నిద్రాబలపరాజితా అన్యా కమలపత్రాక్షి పూర్ణేందు సదృశాననా అన్యా మాలింగ్య శుశ్రోణీం ప్రసుప్తా మదవిహ్వలా ఆతోద్యాని విచిత్రాణి పరిష్యజ్య వరస్త్రియః నిపీడ్య చ కుచ్చైస్తు సుప్తాః కామిన్యః కాముకానివ తాసామేకాంత విన్యస్తే శయానాం శయనే శుభే దదర్శ రూప సంపన్నాం అపరాం సకపిః స్త్రియం ముక్తామణి సమాయుక్తైః భూషణైః సువిభూషితాం భూషయంతీమివ తత్ స్వశ్రియా భవనోత్తమం ముక్తామణి సమాయుక్తైః భూషణైః సువిభూషితాం భూషయంతీమివ తత్ స్వశ్రియా భవనోత్తమం గౌరీం కనకవర్ణాంగీం ఇష్టామంతఃపురేశ్వరీం కపిర్మండోదరీం తత్ర శయానాం చారురూపిణీం సతాం దృష్ట్వా మహాబాహుః భూషితాం మారుతాత్మజః తర్కయామాస సీతేతి రూపయౌవన సంపదా హర్షేణ మహతా యుక్తః ననంద హరియూథపః ఆస్ఫోటయామాస చుచుంబపుచ్చం ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామా స్తంభానరోహన్ నిపపాత భూమౌ నిదర్శయన్ స్వాం ప్రకృతిం కపీనాం ఆస్ఫోటయామాస చుచుంబపుచ్చం ననంద చిక్రీడ జగౌ జగామా स्तंभानरोहन् निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कपीनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे दशमः सर्गः। షోడశ దిన పారాయణంలో భాగంగా ఈరోజు మనం 3వ రోజు 4 సర్గలు చదువుకున్నాము. రేపటి సర్గలు మళ్ళీ చదువుకుందాం. ఇంకా ఇలాగే 16 రోజుల పారాయణం అంతా వినాలనుకుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ అమూల్యమైనటువంటి అభిప్రాయాలను కామెంట్ ద్వారా తెలియజేయండి. ధన్యవాదాలు.